नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशार एकमात्र यूट्यूब पाणीपाग चैनल ओइंडी ओडियार समस्त दर्शक बंधु मानकु आज एक नुआ अपडेट रे आपन को स्वागत। दर्शक बंधु मे मास 6 तारिख आज एवं आज दिन रे पाणीपाग बड़ धरणर सूचना देइछि। आगामी दिन रे ओडिशा रे बढ़िबो वर्षार मात्रा। तेबे बंगोपसागर सृष्टि होबको जाउछि चलित वर्षर बात्या। तेबे बात्यार प्रभाव केमिति रहिबो एवं ओडिशार केउ जिल्ला रे एहार प्रभाव पड़िबो कि पड़िबो नाही आज भिडियो रे संपूर्ण आलोचना करिबा। आसनु दर्शक बंधु आपण देखंतु वर्तमान परिस्थिति दर्शक बंधु बंगोपसागर एवं अरब सागर रे हाई प्रेशर जोन सृष्टि होईछि। ताहा सहित दर्शक बंधु जम्मू काश्मीर आखपाख अंचल रे पश्चिमा झड़ प्रभाव रे हल्का फुल्का वर्षा देखिबाक मिलुछि। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान परिस्थिति रे आपण जदि भुवनेश्वर कटक रे बास करूछंती ताले जानंतु भुवनेश्वर कटक रे केमिति रहबो तापमात्रा एवं पाणीपागर पूर्वानुमान। आपण देखंतु आगामी 7 दिन मध्यरे भुवनेश्वर रे ढेर किछि पाणीपाग परिवर्तन होबार आशा रहिछि एवं तापमात्रा प्रथम दिन माने आज 40 डिग्री पाखापाखि रहिबो तापमात्रा। सेही परि दर्शक बंधु आसला काली तापमात्रा मध्य 40 डिग्री पाखापाखि रहि पारे, किंतु मोटामोटी कहिया गले भुवनेश्वर आउ कटक रे वर्षार आशंका रहिछि। वर्षार आशंका रही दर्शक बंधु भुवनेश्वर कटक रे भुवनेश्वर एवं कटकर दुई एई राजधानी बा ट्विन सिटी रे प्रबल मात्रा वर्षा हेबो एवं तापमात्रा रोक लागिबो एवं गरम गुळुगुळु मध्य मुक्ति मिलिबो आदि ठारू। तेबे दर्शक बंधु भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग जहाँ सूचना देइछि मु आपन सामने तार विवरणी रखुछि। वर्तमान परिस्थिति दर्शक बंधु ओइंडी ओडिया चैनल आपण देखुछंती एवं वर्तमान परिस्थिति रे देशर विभिन्न भाग रे बदली पारे पाणीपाग। तेबे ओडिशा पाणीपाग कोन बदलिबो आपण एही दृश्य को भल भाबरे नजर पकांतु। हां देखंतु आदि ठारू पाणीपाग रे परिवर्तन हेबो। दक्षिण ओडिशा जेमिति रहुछि आपनकर गंजाम गजपति ता सहित कंधमाल एही सब जिल्लार स्थाने स्थाने मध्यमर हल्का फुल्का वर्षा केतक सामान्य भारी वर्षा देखा मिल पारे। यह सहित दर्शक बंधु आपनकर बालेश्वर ता सहित भद्रक मयूरभंज यही सब जिल्लार केतक अंचल मध्यमर प्रबल वर्षा देखा मिल पारे। ता सहित दर्शक बंधु केन्द्रापड़ा आखपाख अंचल वर्षार एक्टिविटी बढ़िबो, किंतु दर्शक बंधु 7 तारिख माने आसना काल ठारू राज्यर विभिन्न अंचल प्रबल वर्षा पवन कुआपथर माड़े जनजीवन अस्तव्यस्त हो पारे, गरम गुळुगुळु मुक्ति मिलिबो एवं दर्शक बंधु झड़ बात्या भली परिस्थिति देखा मिल पारे। आपणकर ओडिशार विभिन्न जिले में उपकूल उपात सबुटी झड़ बात्यार परिस्थिति देखा मिल पारे। पवन बेग आपणकर 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगे पवन सांगू भीषण वर्षा हेबो स्थाने स्थाने एवं यही जो वर्षा हेबो आपणकर अपराह्न 2टारू राति 10टा मध्य हेबार आशा रही। सेहीपरि दर्शक बंधु आपणकर 8 किंवा 9 तारिख में ओडिशार अधाधिक जिला मानकरे येलो अलर्ट जारी करछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। यही समय मध्य ओडिशार विभिन्न जिले में हिल स्टॉर्म माने कुआपथर माड़ सहित प्रबल वर्षा हेबो, पवन मध्य हेबो एवं झड़ तोफान भली परिस्थिति देखा मिल पारे ओडिशार विभिन्न जिले में। सेहीपरि दर्शक बंधु आपणकर 9 तारिख में 7, 8, 9, 10 यही तारिख मानक ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा हेबो। तेबे यही वर्षा हेबो काहेकि यार कारण कौन आपण यही दृश्य को भल भाबरे नजर पकांतु। दर्शक बंधु वर्तमान परिस्थिति रे बंगोपसागर एवं अरब सागर धीरे धीरे अशांत हेबार लागिछि। वर्तमान परिस्थिति में बंगोपसागर कथा आज आम प्रथम आलोचना करवा। आपड़ देखु बंगोपसागर अंडमान सागर पाखे गोटे हाई प्रेशर जोन सृष्टि होती। हाई प्रेशर जोन कौन जल भाग स्थल भाग जेबे जलवायु बा आपणकर पवन जाऊँगी जितेबाला पवन जाऊँगी आप जल भाग स्थल भाग को सही समय मध्य आपंकर उत्तर पश्चिम दिगरू शुष्क वायु आसूची। आपड़ देखो उत्तर पश्चिम दिगरू शुष्क वायु आसूची जहाँपाई कि आपणकर जलबाष्पूर्ण वायु एकत्र होउची, जहाँपाई कि ओडिशा समेत उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक वर्षार मात्रा बढ़िबार आशंका रही आज ठारू बा आसना काली ठारू। तेबे एपट दृश्य को देखु अरब सागर वायु देखु अरब सागर वायु मध्य सेम प्रकार रोल लिभाऊँगी। आप देखो अरब सागर वायु कौन रोचे ना पश्चिम रु दक्षिण देकी पूर्व को जाऊँगी, माने वर्तमान गोटे प्रकार प्री मनसून एक्टिविटी आरंभ हो जाइछि। देशर विभिन्न भाग में गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्णाटक, महाराष्ट्र यही सब राज्य मानक वर्षा बढ़िबार आशंका रही। तेबे दर्शक बंधु यही समय मध्य बात्या को लेकिन हलचल देखा मिलूँ। तेबे बात्या खबर आम जाना भिडियो शेष बेलू। बर्तमान आप देखु जीएफएस मॉडल कौन कही वर्तमान यही अपडेट रे जीएफएस मॉडल
ଆକଳନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବ। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୋଆ, କେରଳ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ତା ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ୍, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଏହା ସହିତ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ କହୁଛି 21 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଏହି ବାତ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ ଲଙ୍ଗ୍ ରେଞ୍ଜ ଫୋରକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକଳନ କରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ୱିଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଯଥା ଜଲ୍ଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବିନି କି ବାତ୍ୟା ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗର ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପରେ ଫଲୋ କରିବା ବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଡେଲ ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମଡେଲ ଆକଳନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର କିମ୍ବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଏଫଏସ୍ ମଡେଲ କହୁଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ ଲଘୁଚାପ ହେବ, ତାପରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇସିଏମ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ମଡେଲର କିଛି ଏସାମ୍ବୁଲ ମଡେଲ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଆଁମାର ଆଡ଼କୁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ ବଦଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି କୌଣସି ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଘୁଚାପ ହୋଇନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ କି କୌଣସି ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବାନି କି ବାତ୍ୟା ହେବ। କିନ୍ତୁ ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ରୂପରେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କାଳବୈଶାଖୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର, ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।